إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا كيرت قرآن ما النبي محمد صلى الله عليه وسلم کے سنت کا آخر الدوها ديفا وأهميتك أي أرغم كتيرين إفس ميها كا فريفا وخمنون كيرت قرآن بالالك بغاوي نمس كيرت قرآن غا مد سورتك غا منوي قيامتك واهكا بيان كربوا فواني अज हमें को तो मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस तक अरगुड़ में बलाला कम गाव ये नमे अरगुड़ में फिनिगिंदानी क़ियामत के तफसील ता एक फ़ोन के हदीस बस फुल तकुं अरगुड़ में नफिन नंग हुरितंग आदे क़ियामत दुहंग ईमान बुमकी ईमान कमुगे रुकुन तवगे तेरे फसवना रुकुन मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस बस फुलक निस्बेक कफ़ा इल्मेरिंग मेरु कुंत बस वाला वाफ़वानी आदे जिब्रील हदीस इफ़ारिगा मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एकले गफ़ानु के सहाबिन नाइकीगा मजली है गावने को बेकलक वडागिन्नवनी आदे जिब्रील अलैहिस्सलाम एकले गफ़ान वडागिन्नवनी इंसान के सूरेगा एफ वडागिन सवाल कुरवनी मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अख़बिरनी अनिल इस्लाम इस्लाम कमकी को बैतोए एंड मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम कम के रुकुनता तरतीब हदीस कुरवी यफ़ोगा जिब्रील के फ़ान विदालवनी अख़बिरनी अनिल ईमान ईमान कमकी को बैकंति मकले फ़ाना किया दिवाशे एंड मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस कुरवनी अन तुमिन बिल्लाहि अल्लाह ईमान वुमा व मलाइकतिहि एकलांगे मलाइकतुन ईमान वुमा व कुतुबिहि एकलांगे बावालवी फत्तकं ईमान वुमा व रुसुलिहि अजकलांगे फनवे रसूलन ईमान वुमा व तुमिन बिल आखिरा अज आखिरत दुहं ईमान वुमा व तुमिन बिल क़दरि खैरिहि व शर्रिहि अदे क़ज़ा क़दरं ईमान वुमे आदे मी हदीस बसफुलगा मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फसवना कमे के गोतका बयान कुरवी आखिरत दुहंग इमाम वों एहनमस आखिरत दुहंग इमाम वों एगे मुहिम कम बयान को दिन मट्टका अल्लाह ताला वनी कीरित कुरआनुगा आज मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत का वनी ईमान कम के फुरत मरकुं कम गावा अल्लाह ताला इमाम वुमा विदिगें आखिरत दुहंग इमाम वों ذكر كربافا الله تعالى وحي كروني ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين إهنما هيوكن كرامي هاي كي الله إيمان وامي هاي ويدكن وحي كروني يفو آخرة إيمان وامي هاي أدي ملائكتنا أدي الله كي فتكا نبينا إيمان وامي هاي أما لبتاخون मियायत का अल्लाह ताला आखिरत दुहंग इमाम वुं गेनसननी अल्लाह ताला इमाम वुमा विदिगें हम एगोता एहिं आयतिगा अल्लाह ताला वही कुरवनी मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर आखिरत अल्लाह शा अदि आखिरत दुहंग इमाम वामिया व अमिल सालिहन अदि हे व अमल तकुरामिया फलहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम एबामिहुंगे हे व अमल तवगे दारु मवाने अल्लाह ताला के हज़रत का फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अदे एबामिहुन की बिरुगन्नाने बैविस्नूने अदे हिताम कुराने बैविस मेनूने माने कि अल्लाह ताला ईमान व आखिरत दुहंग ईमान वुं मियात का अल्लाह ताला वनी विदिगें गिरसा हमें को तो मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस बस फुले का करे फ़ोन हदीस करो वनी
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر الله إيمان واميها أدي آخرة إيمان واميها فليقل خيرا أو ليصمت إن هو بس بنا وشكمه نوات إن هنهن وشكمه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر الله آخرة إيمان واميها فليكرم جاره إن جاوتريا إن هو كن هتاه وشكمه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه الله آخرة إيمان واميها إنك مهمانا كمهتا إن هو كن هتاه وشكمه أما لو بتأخذ من حديث بس فلم بس إنك مديي من حديث بس فلقى الله إيمان وما بيجين آخرة إيمان ورسول صلى الله عليه وسلم جن وافاني हमें बता अड़गड़ में कीरित कुरान के सूरत तक बलालाफ कम गवान मा अड़गड़ में फिनगिंदानी क़ियामत दुह के तफसील ता अल्लाह ताला गिन वाफाले गिनकं क़ियामत के मैदान का खंततंग हिगाने गोता मुजरिमुं के वाह किया मुमिनुं के वाह किया अधिकत शैताना के वाह कतंग इदुगा एन के खंतत हुन्नाने के बयान करवा इतकिंग आयत तकिंग अल्लाह ताला वानी बयान को देवाफा अदे मिगतुम बें आयत तक अळगोण बलालाफ कम गावानमा अल्लाह ताला के वही बसफुल अल्लाह ताला एदो के बीरवरिकम बयान करबा वही करवनी या अय्युहन नास तक़ू रब्बकुम ए ईमान विज मिस्तकुन ए मिस्तकुन तबामीहुम अल्लाह ताला तक़वा विरवाश इन ज़लज़लत अस्साअति शैउन अज़ीम हम कशवरुं क़ियामत के ज़लज़लाए की बोडवेगम बा ज़लज़लाए के यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुरदिअतिन عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد إدوه تباد كينه كيرو ماميها أين كيرو دينغنا دارفلو متين هدان نتيجن دادوه أدي ما بدميها بيرون أينك دارفلو ويهادوه أدي تبا فنانه وترى الناس سكارى ميسكم مستك واتن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وما هم بسكارى اميهم بني مستجي نونه ولكن عذاب الله شديد هناك كما الله تعالى عذاب غضب دغني وني لبتاكم عذاب کے غضب کمون اين اتون كوروي کمن اين نيگني اين هم بدي گلگندني عذاب کے غضب کمون ام अलगोडमें के तेरे बे मीहुं सुनामी तजुर्बा करी बे मीहुं न एहसास वेगंदान एदवहु सुनामी अरागे न्याहिंदु एबे मीहुं न अतुं कुरवुड कमे एबे मीहुं न कनेगे एबे मीहुं न एकंतत्वगे वाहक कियादे मुनविजकम गावण एबे मीहुं न कनेगे ए बिरवरी कमा लबेताखुं सुनामी गे बिरवरी कमा आखिरत दोगे ज़लज़लागे मी बिरवरी कमा अलाविस्नु कियेन එහෙම වෙජ්ජකම් ගාවනම කීනෙතෝ අලගොමින්ගේ حالතු එදුවහු හුන්නානේ අද කියෙත්ත ලකුජ්ජා ඒන බිර ඒනගේ බෝ නුරවිගෙන් දානකන් අල්ලාහ් තාලා වහී කරපනේ බිරවරකමගේ බොඩුකමගේ සාබම් فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا කුඩ කුජ්ජා ඒනගේ බෝ නුරවිගෙන් දානවාහක අල්ලාහ් තාලා මේ ආයතක මේ බයාන් කරපනේ ලබදාකුම් දුනියේගා අල්ගොඩමගේ මෙදුගාවා එම්මෙ මෑ ගොළුමකි නසබගේ ගොළුන් බැෆෑවන්තකම්ගේ ගොළුන් රහීම්ගේ ගොළුන් මෑවන්තකම්ගේ ගොළුන් එහෙන්නම එදු වහුන් බිරවරිකම්ගේ සාවුන් ඒ ගොළුමක නුබලාන බප්පයකෝ ඒන දරිය එව්ස් කැමෙන් නුෆුද්දා දේනේ අදි දරිෆුළු බප්ප හොදා කන්නෝලේනේ එොම්මෙ මීහෙකුස් බේනුම් වානි එමීහෙගේ අමිල්ල නෆ්සු මින්ජුවන් අල්ලාහ් තාලා වහී කරවනි فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون تعالى في يفهم لجكم غوانما اباميهم مدغون نسبගේ ගුළුන් කෙඩිගෙන් දානේ එබ්බේ කොණබ්බේ කසුවාරෙන් නුකුරානේ කංකමකන් එදිනු උලේනේ එහින් ආයතික අල්ලාහ් තාලා වහී කරවනේ فإذا جاءت الصاخة قد فد أدو أتوجهinde يوم يفر المرء من أخيه ميها إنك إبر أخاك بان إن لو بكرا إنك أخاك بان في لندادوه وأمه وأبيه إنك لو بوا مميا بابك بان إن في لندادوه وصاحبته وبنيه إنك دارنا إنك ميها كبان في لندادوه أما لو بتأخون إدوهكو أرغدمين دنيا متيجا إم لو بكرا إم لو بوا ميهن بس अलगोडमें एदुवहुं अलगोडमें होदन नूलेने
komme mihekos balani emihegge amilla nafsu salam kureveto emihegge amilla nafsu difa kureveto hame gotal lobeta kun insanan eena eduhu kurimati afawa birweriken Allah taala wani eteken ayatiga wahi kurabba egotun eena yen eduhu kurimati afawa birwerikan sifakot deva Allah taala wahi kurabani wa anzirhum yawmal azifati idhil qulubu ladal hanajiri kadhimin karifana bamihunna inzar devashe kairwegen wa duwahamedu eduhun hittavani insanage megawa hittavani ena birugen faale bodkom enage karuterien aragen fe Allah taala wahi kurabani lebedawun kiha waraka birugatimato enage meterega wa hi karahamen arani ei haqqu tedu ennames algoduminnaka e biruwerikam miedu tasawwaren haqiqatuga kurenje he waraka nukureve hama egota qiyamatuge wahaka Allah taala bayan kureviru mujrimunge halatu Allah taala wani sifaqat devava ekalang wahi kurawani wa taral mujrimina yawma idin muqarranina fil asfad edwahun tibadekene mujrimun kastalali ekkureven wa halu mujrimunta emmeha mihun ekiga kastalali fen wa halu tiba edhu dekene sarabiluhum min qatiranin wa takhsha wujuhahum an-nar ebamihunge feran wani qatiranunne ebamihunge feran wani katuranunne nuwata qatiran ilmeri midalwani ei gadeyen alifan ifa madda ikama qatiran naki wa takhsha wujuhahum an-nar adi alifan ewerenge munuta forwalanate lebetakum mi qiyamat duhuga birwerikan bayan kurabba kiritu qur'anuga bayan kurabba fawa bayin ayatta hama egota eduwahun rasulunna tabanu mihunna ebamihun eduwahu rasulunna tabanu unukamatega ebamihun kadiyen hitama qur'anakan Allah taala wahi kurabba fawani kalang wahi kurawani wa yawma ya'addu adh-dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laytani ittakhadhtu ma'a ar-rasuli sabila eduhu aniya veriya ena atuga ena de atuga ena dengalane ena bunane huri idamaegge bodu kamaye e saharoe ittakhadtu ma'a ar-rasul sabila timanna rasul sallallahu rasula dekke vigota magun hingunname emalobeda khun edwahun qiyamet duhun rasulun enge vigota nulun mihun ekama hitama qur'ane adigette miedu algoduminna hamaya ma nabiyya muhammad sallallahu alayhi wasallam ke sunne ikare faana ke hadis bas for dalgodu menna hamaya wara saaf ko mevani asa miye dalgodu men e sunnataki ei kurumun sawabu libe adino koddu kollumun azab nulibe kantattake kiyafa du kollav kam gawanama algodu men eduhun hitam quran algodu men kan nuisne ma nabiyya sallallahu alayhi wasallam ke hadis bas for terega haram kantattaka wajib kantattaka adiki kiyetta أحكام التكليف إنه تكليفي حكمتا مباح كنت تفد إمها كنت تأكليكم واقعا أرغل منك ميدكو نويسني إنما أرغل من ميد ميواني إكليك فانوك سنة آمد حقيقتك غافل وفا أرغل منك نويسني إكليك فانوك سنتك الله تعالى وحي بسفل كما إكليك فانوك حديثك الله تعالى وحي بسفل كما أرغل منك حقيقتك نويسني الله تعالى وحي قرواني وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى يكره فانو إدكوا واهك فلك يكره فانو أمل فلا دكوا واهك نونه إنما يكره فانو إذبه وحي لبتهم أرغم إبجه ميكندنا ما النبي صلى الله عليه وسلم کے سنت کا گدیں ہفٹن أرغم إبجه إدوهكي إدوهم أرغم الناس سوال كروين أرغم رسول صلى الله عليه وسلم إجابة ديني كهنا كنت أرغم الناس سوال كروين الله تعالى وحي كرواني ويوم يناديهم إدو نداء بوين فيقول ماذا أجبتم المرسلين إباميهن تباميهن رسولنا كيمن في رسولنا إجابة ديني كها ورغتو إباميهن سوال كروين إدوهم ميد أرغم من سنة وقدين نهي فاتفكم غانما فهم أرغم إكما هتاما قرآن بكم غاوين داني هم إغوت اللبجاكم ميستون تيريغا كفرا شركا نباكن تتكا مغدكا بدون اباميهن تباوي ميهن اباميهن ترهيب دميهن كيبان يدوه باريه وگندان ميد لبتاخون تهذيبا تمدنا ترقي نمغا ميد نباكن تتكا الله تعالى حرام كر وگندت ميستون تيريغا
فتر مندني أدي بيكو فتر مندني أدي أنب بيكو إكما الترهيب دمندني مفد ميهم نباكن تتكا شرك فتر ميهم قيام الدوهم إورنجي بودون إورنجي كيبان بريبكم وانكن الله تعالى واني وحيك ربافا أتكيت ميادو أرقد من إسلامي مجتمع کا دنیا کے إسلامي قوم توگا إسلامي ويركن كرا قوم توگا وني ترقيا منهم كم غنمگا بدفل بهتي فلو بتاخون مي حقيقتك اي ما نبي صلى الله عليه وسلم بيرت وداگن يكنتتا أذكيت إبراهيم عليه السلام إكاليك فان كدارينج مت بيرت وداگن يكنتتا إكاليك فان دعاء كرواني وجنبني وبني أن نعبد الأصنام تمن كاليك فان كدارينكي بودن ألوكن نكرا بايكم غالبان دي آدي إبراهيم عليه السلام के दुआ इकलेग फान की नबी बेकले इकलेग फान के दरिन की उस नबी बेकनु इहन में उस बेकनु के मत्ते बस बिरु चढ़ागन नबी मिफद अमल कुरवे न बेकम गा बेकनु वेदानती एकम बिरु चढ़ागन अल्लाह ताला के हजरत का दुआ कुरबने लबताखुन ए फाउलगिन गुनी मुनकरात फाउलगिन बहुरी कुफरे इनकम गा विनमस बाय मीहुं इदनी एकम तरहीब देमु मिफद मीहुं के हालत बयान कुरबा अल्लाह ताला वही कुरवनी إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب أدي بدون أميهن تباوي أميهن كيبان درهلوي بارية وجن وادوه ورأوا العذاب أبامهم عذاب غيرها عذاب في النار دوه وتقطعت بهم الأسباب أورين مدعوا وقولون تكيري سابوتا كيدين دادوه أدي اتباوي أميهن أميد قرآن فهون دنيا إبامهم علون دنيا فنوفا إبامهم تباوي بدونا تبا نوبيتو إبامهم أميد قرآن الله تعالى وحي قرآني وقال الذين اتبعوا أجي تباويهم بني لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا تمنى منا إتور فرصة اللي بيجين وانا ميادو أميهم قيامة دوهم أميهم بدون أميهم كيبان بريه بيجين في غوتا تمنى من अलम फुर्सत देविकम गावाना मा दुनिया का एमिहुं के किबैं बारिये के नाना में हन्ने मसलो बेता हुं एदुहु फहुं एमिहुं ने अमुरा दुनिया के नुफनु वेने मियदु अलगोड में ने लीफावा फुर्सत के बेनु इफा अल्लाह ताला इंगे विगोता अलगोड में गे दिरुलुं बट्टन नकोफिकम गावाना मा फहुं अलगोड में हिताम कुरान एहम अल्लाह ताला बेमिं गवाह का बयान कुरबा वही कुरबनी فأغويناكم إنا كنا غاوين إبامهم كبروا مبناني أهار من تي إبامهم مغفرة دافيم إنا كنا غاوين هم كشرون أهار من نكيس مغفرة دكهم وبيك الله تعالى وحي كرواني فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون كباتو نتيجة كي إبامهم كبروا نايكيغا نركاغا عذابغا باورواني بين تباوي ميهن نكيس إكما ترهيب دي ميهن نكيس हमें को तल्लो बेचाखुं अल्लाह ताला वने एदुवहु शैताना के वाह का बयान कुरवाफा इंसान है आदुव कम का अल्लाह ताला वने शैताना बयान कुरवाफा शैतान है कि इंसान है मुरे आदुव कम अल्लाह ताला वने कीरत कुरान का बयान कुरवाफा एदुवहु शैताना के बस मगु हुन्नाने के बयान कुरवा अल्लाह ताला वही कुरवने वक़ाल अश-शैतानु लम्मा क़ुदिया अल-अम्रु कंतत निया कुरवा ने में जो शैतान बुनाने इन्नल्लाह वअदकुम वअदल हक़्क़ हम कशोरुं अल्लाह ताला तबामिहुन वअदवी हक़ वअदे वअदतुकुम फअखलफ्तुकुम तिमन्ना इस्तिबामिहुन वअदवी में इहन में तिमन्ना के वअदा खिलाफी में वमा कान लि अलैकुम मिन सुल्तान इल्ला अन दअउतुकुम फस्तजबतुम ली तिमन्ना इब्स बार देविगन नुए तबामिहुन के मच्चा तिमन्ना कुरिहा इसका मके तबामिहुन नुबाकन ततका qawal में इहन में तबामिहुन एकन ततका इजाब देनी فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ميدو تبامهم تمنن إتشي نقواشه تبامهم أملا نفسا تبامهم ملامك إتشي قواشه لبتاكم مين شيطان تباوا ميهن أين إدوهم دين جوابك ميدو أرغد من شيطانا مغتك تباوه شهوتك شبهتك تباوه دكم غوانما فهم الله تعالى ميوني أرغد من بيان قد دفافا فهم اين هر من الدين جواب اسمي الله تعالى بيان كربا فمي ايتكم عبر اللي بيغناني بود ويرين لبتاخم مي كيرت قران کے بين ايت توغا الله تعالى قيامت الدفافا واهميه එකම ගබේ තෆ්සීත බයන් කරවා ෆාගේ හැම එකෙන් ඉල්ම මෙරි මිදාල් වනේ قيامت الدفافا واهميه එංගින් දෙනි
qīrat qur'ānaka qiyamatge nan etak gotaka qiyamatge wahaka qiyamatge nan etak gotakan Allah taala gennawa fume ekechchaka kiye gina nan takin arabi bohuga waakam gawanama ilmeri midalwani ei defa wa ahammiyate ege muhimmukame egotun qīrat qur'ānaka qiyamatge wahaka qiyamatge nan etak gotaka bayan kureva fawe ege tereng as-sa'a wagutu yawmul ba'th alun diruvva duwas yawmud din جزاد الفادوس يوم الحسرة إتاما جدوس الدار الآخرة آخرة جواتي يوم التناد إبيك ونبيك جوادوس دار القرار ديمهن نبي قوتي يوم الفصل وكي كرفو مجدوس يوم الجمع إكرفادوس يوم الحساب حساب بلوادوس يوم الوعيد وعيد جدوس يوم الخلود أبدا الدبت من جدوس يوم الخروج نكتم جدوس الواقعة كان هجان دوس الحاقة كشوركم في دوس أدي الطامة الكبرى بدوكم فادوس أدي منهم بس إتباور ننتكون كيرت قرآنك قيامة نندي فاوي لبتاخون علمي بدالوني إتكن ننتكون قيامة ننديومكي أي قيامتك مهمكم بيان كدي كمكما قيرت قرآنك أجمع النبي صلى الله عليه وسلم سنتك قيامة مفدا بڑو أهمية الدفاع سبب تبس علم بيان كربا فاوي اگترين السبب كي مكة کے مشركون ادوها انكار كرون مكة کے مشركون نكي الله تعالى كي ربون تكلام كما قبول كرابه بامهن الرزق دفا بامهن دارين دفا ادي كعبه کے وری فراتكي ادي خلق كربا فراتكي الله كما قبول كرابه إنما سبامهم تفاتوي توحيد الألوهية تقى إكوان تكرمغا إمها أركن تتوغا الله تعالى إكوان تكرمغا إميهن رسول صلى الله عليه وسلم أمجو خلاف أفدني إباميهن دي بودتك أركن كرمون أي بودتوغا زاريا إن الله تعالى كتم بي زاريا كمغا بونه إم كيرت القرآن أدي إباميهن بنمن دي آخر الدعاء كي أننا دعاء كما إباميهن قبول النكرة ekaman ebamihun je inkaru kuramun em kirt qur'anuga Allah taala ebamihun ge wahaka bayan kurabba wahi kurawani bal qalu mithla ma qala al awwalun ebamihun bunye ebamihun ge kurige ummetu ge mehum bes bune fade qalu wa idha mitna wa kunna turaban wa 'idhaman a inna lamab'uthun ebamihun bunye timanna men marwe veyeve kashetaka vumafawga alun ahramen diruvane heye لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين بامهم بني تمنى منا تمنى من كعب فان ميغا كورين تكما وعد كورونه إنما استي كعب فان دكاولي إبيلا ميهن دكاولي واهكك فلوك واهكك ما بامهم بني إن فكيرت قرآنغا بدي غزاريعين إبامهم جمت حجة برهان وني قائم كربافا أدفاركم نبي صلى الله عليه وسلم کے ارے کافر کو ایس این سوال کرنے این اتگاوا کشتک وین ہدال مفو واگ تیرے بروان مفو این سوال کرنے اللہ تعالی می کشتن علن دیروان ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کرنے آدے ہے کہ کلے مروان اج علن دیروان اج نرک کلے ودان ایفو ای حادثہ گلگن اللہ تعالی وحی باوال فنے الله تعالى وحي قرواني وضرب لنا مثلا ونسي خلقا إنسانات من إله مثال الجسوي ونسي خلقا أينك خلق رفون أين هدان التالي قال من يحيي العظام وهي رميم أين بني كشفية بمفه أيت ألون رفاني هي قل يحييها الذي أنشاها أول مرة كريك فان بدال واشي إكشتا أم فرتما نتمك ترين فد بلاو إكشتا ألون وفدواني لبتاكم مي اندازوغا الله تعالى وني اتكين آية وحي قربافا يقولون إن آية وحي قرباني ويقول الإنسان أيدا ما مت لسوف أخرج حيا إنسان أبناني بنانية تمنى ماروم فوالين درفان هي أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا إنسان هدان نقراني هي إفس اتكم غاين نونيس نتم كتيرين الله تعالى هنا وفد كما نتم كتيرين وفد إلى أولا كم بدوكم في ألون إعادة كربان بس هذا هم يقطع كيرت قرآن کا بين أمته کے مثال
iswediya ummattawga Allah taala ebamihunge macce hujja gaim kuraw mattaga alun diruvwanakam bayan kuraw mattaga hujja gaim kuru mattaga ege terem bayin ummattawge mihun marugenno maffu Allah taala duniya matiga ebamihun alun diruvvi ei ebamihunge maccan hujja gaim kuraw mattaga mige terem bay wahakatan Allah taala kirit qur'anuga bayan kurawwa faave egatum bekalege wahaka e bekalek wada gannawa hinga wada gannar fennani halaku e viranawa karafa virana befawa rashige wahaka e bekalaka mi bunaveni qala anna yuhyi hadhihi Allah ba'da mautiha Allah taala mi kina kunto e diruvane amilla nafsa mi vidalweni endu Allah taala e bekalege himaru marugennevi efo sateka harafu e bekalako diruvvi aje bekalege kurumatiga e bekalege himaru alun diruvvi kashita diruvva masten aragin andagota ebe kadege kurmati ga ekantata Allah taala kurevi kirit qur'an ga wahaka bayan ko faangani ei algol mennen ibarat ettaka hame gota kahuf bagage mihunge wahaka Allah taala ebe mihun tinsete ga etan aharago marugenna mafahu alin durivikan algol men dannan Allah taala wahi korwani وكذلك عثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها تمرس كلام يورن الدكيمة الله تعالى جه وعدك حق تد وعدك كان أدي قيامة وقتك إف شك ويقين وعدك كان أبامي هندرفو من بس أما دنيا متيجا الله تعالى ميواني دك وافا مرجن نوم فهو إنسان الله تعالى درفانه كان أما قيامة دوهم علون دروما الله تعالى عندكو وجنه نوى أده هم يقطع إتفاق كميميرم الله تعالى بيان كرفا فاوي إن من بيان كرفني يهودنا نصارى إنك عقيدة قيامة أمد فاسد فاومكيس الله تعالى قير القرآن كيتكين آيته باوالف فاومك صوبه أي يهودنا نصارى إن قبول كرمن دي إبهمهم كن هميكن سورة فنانة دنتي بيك نرك وانترين كما الله تعالى إبهمهم رد دفا وحي كروني وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى إبهمهم بني يهودية نوت نصارى منوي سورة ونانة الله تعالى وحي كروني تبهمهم واهكاغا تدورين كم غوانما هكي جناشة برهان جناشة نفس إبهمهم نكن نغنوين مسلمون هميكني سورة ودويني हमें अगर लबता हूँ क़यामत दो हंग इमाम मके ये देफवा हमियत के सिर रखे इंसाना दुनिया मती का उड़ेरो एन नुबाकन तत्तकुन दुर्वे अधि हेवकन तत्तक कुराने एन नुबाक में कोफ़िया एकम के सज़ा एने लिबेन कं यकीन करे कम गावानमा अधि हेव अमले कोफ़ी कम गावानमा ऐ वंगना वे के सिरिया तो का एन कुरी कम वेस ऐ कितम में कूड़ा कम वेस बोड़ो कम वेस अल्लाह ताला एन ए गिन्नवा ए सवाब दिवान कं एन यकीन करे नमा एना एकंततके कुरानी हेवकंततक कुरमा बारो लिबि अन नुबाकंततकुन दुरुमा हिव्वर बेगंदानी एना क़ियामत मज यकीन कुरा कम गावानमा एमे कीरित कुरान का अल्लाह ताला वही कुरवने वल्लदीन युमिनून बिल आखिरति युमिनून बि आखिरत दुहं ईमान वामिया एफतन ईमान वाने वहुम अला सलातिहिम युहाफिज़ून एबामिहुं के नमाज तोगे मच्च रक्का देरवाने लबताकुं अस्ल अरगड मंगे तेरें गिने मी हुन्ना नमावतोगे मच्चे हकीकत रक्कातिरवांजे हे गोता रक्कातिर नोएनी अळगुडमेन्न क़ियामतुगे खंतत्ता एगे अज़ाबा एकमगे हुरी वेना एकंतत्ता अळगुडमेन्न हकीकतुगा तसव्वुर नुकुरवेतीवे कुरंजे हे गोता तसव्वुर नुकुरवेतीवे अळगुडमेंगे नमावतोगे मच्चे रक्कातिर नोएनी कीत मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करवनी काफर कमा शिरुका मुस्लिम कमा देमज गहरी तफात की नमाज दो को फमिया काफर वेजे मिकन तत्व मच्चा अलगडमेंगे तेरे गिन मी हुन्ना रक्काते नुवेनी क़ियामत के अज़ाबा क़ियामत खंत अलगडमेन हकीकत का तसव्वुर कुरंजे हे गोता अलगडमेन तसव्वुर नुकुरवेतीवे हमें गोता हिंग आयत का अल्लाह ताला वही कुरवनी व इन्नल लदीन ला युमिनून बिल आखिरति अनिस सिराति लनाकिबून अज हमक शौरुन आखिरतन ईमान वामीहुं एबामी हुन्नकी थेदु मगुं एक्की बावेगें वामी हुन कंकशवरे एम आखिरतन ईमान नुआ कम गावाना एना थेदु मौगा हुन्ना का कोम्मे हे नुजे दुनिया मतीगा एना बेनु गोतकं उलेफा एना मरुमुं एना कबूल कुरान ए निमुनी कमा एहम विया दुनिया मतीगा एना उलेने एना हिदोरि गोतका एहनमस ए खिलाफन आखिरतन ईमान वामी कम गावाना एना गे अमलुता
bina kurani akhirata enage hurihavis etchake akhirat kamga ena balani labta ko me ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge sunnata aj kere qur'an ga akhirat duha defawa ahammiyatu ga tereng kuda membere mitaga me bayan koroni dua ki alamennaki akhirata tayyar ekemwa aj akhirat duha ge azaba ويندن عذابا بيروركم من ذكرنا بكم قال الله تعالى لفهم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه وجزاكم الله خيرا.